Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back with Miss Sakti, and today I will tell you about narrative story. Okay, what is the definitions of narrative text? So, narrative text is a text that contain imaginative story to entertain people. Jadi, teks naratif ini adalah teks yang bertujuan untuk menghibur orang yang mana di dalamnya berisi cerita imajinasi. Harus diingat ya, ceritanya imajinasi, jadi bukan berdasarkan cerita fakta. Okay, usually the narrative text contain good story of fictions, non-fiction story, and then animal story, or we say it fable, and then folktale, fairy tales, myths, legend, and etc. So in simple word, everything that contains story, actually we can call it as narrative text. Jadi jenis cerita, segala jenis teks yang berisi cerita atau berisi cerita khayal di dalamnya bisa dikategorikan sebagai narrative text. Contohnya adalah teks fabel berisi binatang, kemudian mitos, legenda, cerita dongeng, seperti itu. Okay, let's go to the generic structures of narrative text. So, in here we have first orientations. So, what is orientations? So, inside orientations, it is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi, apakah yang disebut dengan orientasi? Orientasi adalah pembukaan dari suatu paragraf di mana karakter dari cerita tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada pembaca. And then second, we have complications. So, complications where the problems in the story develop. Jadi, complications ini adalah masalah ya, di mana masalah dalam suatu cerita tersebut mulai timbul atau mulai dikembangkan oleh penulis. And then the third, we have resolutions, where the problem in the story is solved. Jadi, resolusi adalah di mana cerita dalam suatu masalah tersebut mulai ada solusinya atau penyelesaian masalahnya. And then the last one, we have coda or reorientations. This is optional. In some text we have coda, in some text we don't have coda. Lesson from the story. Jadi yang terakhir adalah coda atau reorientations. Ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Di dalamnya apa isinya? Di dalamnya isinya adalah moral value atau nilai moral dari cerita teks yang ada di dalam teks tersebut. Okay? Now, to identify this kind of text belongs to narrative text or not, we have some characterizations. Jadi untuk mendeteksi apakah suatu teks tersebut termasuk teks naratif atau bukan, kita punya ciri-cirinya. First, using past tense because we tell about something in the past, so we have to use simple past tense which are represented by verb to. Karena bercerita tentang cerita di masa lampau, kita harus menggunakan bentuk lampau yaitu verb 2. And then the second one is using adverb of times like once upon a time, one day, and so on. Jadi menggunakan juga penanda waktu, misalnya pada suatu hari, suatu masa, seperti itu. And then the third, we have time conjunctions atau kata hubung waktu like when, after that, then, second, firstly, okay. Selanjutnya kita menggunakan kata hubung waktu seperti misalnya setelah itu, kemudian, tiba-tiba, untungnya. Nah, itu adalah kata hubung. And then the fourth one, we have the character of the story usually is specific, so not something in general. Dan biasanya karakter dalam cerita tersebut sudah spesifik, tidak umum lagi. For example, we talk about Snow White, we talk about Alibaba, or we talk about Cinderella. Jadi sudah mengarah ke satu cerita saja. And then the next one, we use action verb or a verb that shows an actions like kill, duck, walk, drunk, and etc. ya. Jadi harus menggunakan kata kerja. Kata kerjanya banyak di dalam teks tersebut karena menceritakan tentang suatu aksi dan juga ada masalah yang muncul juga di dalamnya. Seperti misalnya mencuri, kemudian minum, kemudian membunuh, berjalan, dan sebagainya. And then the last one is the direct speech uses present tense, yeah, because sometimes inside the narrative text we have the character that spoke directly, so we have to use simple present tense. Karena di dalam teks naratif itu biasanya ada cuplikan kutipan langsung di mana karakternya berbicara langsung, sehingga
harus menggunakan simple present tense di dalamnya. Okay, so this is the example of narrative text. We have the story The Ant and Dove. This belongs to fable. Ini adalah salah satu contoh cerita naratif teks. Judulnya adalah Semut dan juga Burung Merpati. Ini masuk kategori fabel atau cerita binatang. One hot day, an ant was seeking for some water. After walking around for a moment, she came to a spring. To reach the spring, she had to climb up a blade of grass. Oke, pada suatu hari yang panas, seekor semut sedang mencari air. Setelah berjalan cukup agak beberapa lama, dia tibalah ke sebuah kolam. To reach the spring, she had to climb up a blade of grass. Untuk mencapai kolam tersebut, dia harus memanjat beberapa rumput di kanan kirinya. Nah, oke. For first sentence and second sentence, it belongs to orientations. Because in this part, the writer already introduced the character of the story. Jadi untuk kalimat pertama dan kalimat kedua di sini, ini sudah mulai disebut orientations atau orientasi, di mana tokoh utama mulai diperkenalkan dan juga setting, tempat, dan waktu juga mulai dikenalkan oleh pembaca. And then I will show you the next part. We call it as complications when the problems start to arise, di mana yang selanjutnya akan ada komplikasi atau masalah mulai muncul. While making her way up, she slipped and fell unintentionally into the water. She could have sunk if a dove up a nearby tree had not seen her. Nah, ini mulai masalah muncul. Masalahnya muncul di mana? Ketika seekor semut tersebut terjatuh dan tidak sengaja dia tenggelam ke dalam air. Disitulah seekor burung merpati mulai melihatnya. Okay, the next one we call it as resolutions. Resolutions in here, seeing that the ant was in trouble, the dove quickly put off a leaf from a tree and dropped it immediately into the water near the struggling ant. Nah, masalahnya mulai diselesaikan ketika seekor burung merpati dari atas pohon melihat seekor semut yang sudah mau jatuh. Dijatuhkanlah sebuah daun untuk menolong. Okay, this is called as resolutions. And then the last one we have the morality. It can be exist or not in some story. Boleh ada, boleh tidak untuk reorientationsnya. This is one good turn deserve another, which means kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan. Itu adalah nilai moral yang bisa dipetik. Okay, I think that's all. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.